ये गो लाइकी है चड्डी दिखाते। अबे तेरे को इतना ही पैसा कमाने का मजबूरी है तो क्रोम में जा। बात तो सही है दौड़ा क्रोम में जाके कमाना, समझ गया बात? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्रोम में जाके कमा, उधर तेरा मजबूरी सही हो जाएगा बहुत जल्दी। हट बैगन বেশি দিন নাই আর, এটাও গেছে জাগা মতন। ठीक है समझ गया। আগো তোমরা এর ভিডিওটা দেখো। ইনস্টাগ্রামে কিছু নতুন লোক এসে গেছে, ठीक है समझ गया। না আমি আর থাকতে পারলাম না। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? মনিভর ফ্রেন্ড ফলোয়ারের এরা শক্তি জানে না। নিজে তোর আর তোর মনিভাগ ফলোয়ার ওপেন চ্যালেঞ্জ, পাইলে একটা বাল ছিঁড়ি দেখাইস, বাল কামা। হাট